ولا تبعص الشح مالت ولا تبعص الشح كتحجج ويخا أخت دستي بلاي تتصبي نسأل حمو أود كتبة لي بتعمينا نحججه أود كتبة لي بتعمينا ندست سلام يوتيوب قناتي تخاتلتي كمل لكم كما يتخون لي زيابر مسكن أنا بتعم سلامية بزلكم هو سلام فقرنا أخذكم نعتمنخو مساكم زلخو يرد حافتكم يا يوتيوب قناتي حدش تزخونكم بزانا يدور ملكت سبسكرايب ناقوركم بيتسابي يكونوا شير لايك كومنت خاي ترسعوا مالتي بروخاتي أنا خاخو الجزء لأخذكم طعمكم يلول زناقوا علو تخليكم دولكم حدشت فيديوهات حي زمن بتاعك حماقي مالتيو لو مغنى هلم ميلوكم تافي اي غني فيديو داركا اي سرح خوي مالتي بروخاتي لو معتي بمنتا اي متاكم ابزي دا فيسبوك منامن نيوز ماس ميديا نو حدش نغير يحيزلكم متى وسخه ابزعوا سولينانا بزعوا سكيت حفتنا مالتيو بزعوا سكيتنا بزعوا سولينا حفتنا سولينا حفتنا تيك توك كريتيف اوارد ተወዳዳሪት ኮይና ተመሪፃ ብዙሕ ሰብ ከዓ ናመረፃ ነይሩ ሰባት መሪፆም ኣብዝሓት ኩላና መሪፅና እያ ነርና ይኹን ዳ እምበይ ክሳኻዕ ይኽኣለይ ማለት እዩ ክትሽለም ኣይኽኣለቲ ኣይተሸለመቲ ኣብ ቲክቶክ ናይ ቲክቶክ ሽልማት ኣይተሸለመቲ ማለት ግን ኣይተዓወተቲ ማለት ይኹን ብጣዕሚ ንፍዕቲ ቆልዓ እያ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቪድዮታት ብቲክቶክ ትሰርሕ ብፌስቡክ ትሰርሕ ብዙሕ ነገር ልተንቀሳቀሰት ሓፍትና እያ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጅግና ሓፍትና እያ እና ኣብዚ ቲክቶክ ክሬቲቭ ኣዋርድ ልነበረ መዓልቲ ኣብቲ ሽልማት መዓልቲ ስኬት ሓፍትና ምስሊ በዓል መርሃዊት ከይዳ ነይራ ምስሊ በዓል ብስራት ኣብቲ ሽልማት መዓልቲ ነይራ ማለት ኢና ብዙሕ ሰብ ሼር ላገበረን ቀንዩ ሓሲዳታ تحجج الله لخونة صحف ولا أتيا نيرا بعلي للرأخو أبي ستوري لخونة صحف أتيا نيرا مالتي دحرتي شلمات تصحف تايو مالت حسيدات تايلو مالت لمنتاي تحججي لمنتاي خمس تخوني غير بزح حساب شيري قبل نيرو أنا قل مجمرتاس أي تخون كميلا مالت حدا سوزي أي تشلم ميلكا كما خاقوا نستيتس كما يجير كداون تقبل أنا بحكي لك أنستي حواتي ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ክንተበረታትዓኒ ወላ ብቲክቶክ ይኹን ወላ ብፌስቡክ ወላ ብውሽጥና ፀሓፍክን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትይ ብዙሓት ስለተበረታትዓኒ ስንዲ ጓል ኣንስተይቲ ከምኡ ኢላ ክትሕስድ እያ ኢለ ሰተት ዝኾነ ዓርካን ሶሊና ጆሲ ሓጎስ ዝፀሓፎ እኒኦ ከም ብበልኩም እየ ማለት እዩ ንምንታይ ኢና ኸ ካብዚ ክንመሃር ይግበአና ንምንታይ ኢና ኸ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከማና ሓፍ ክትብል ከላስ ክተርክበና ለይንደሊ ክንደቑሳ እሳ ድሕሪት ክትተርፍ ሽንፈታ ንምንታይ ኢና ንፈቱ ደቂ ኣንስትዮ ስለምንታይ واي تاين ركب نحنا أنا كان بقولكم زلت صحافتنا سكيت مالتي حقي كويت على هو سكيت نقص أفتي تيك تاك كريتيف أورد دحري شنفت سولينا أفتي أدراش بدحري سولينا كوينا تحجج تتجاوت تسحقان تمكر نيرا بدحري ود ما ستوري أتيا خمزي زبل نيرو ترجمو بإنجليش يا صحيفاتو ترجمو دما نجيركي إيه نخيت ودادرني زر كله دما حجستي مخانيات جلت نيرا سولينا جن عبس الآن ساعات أنا سابورت جبرية إليا فوت جور وايلا فيديو صريحة سكيت جن كم زي جيرا نام سب كله تايجيرا سلازبالية مالت صحيفة نيوخويلو مالتي بتفكر سولينا رينا ينيرنا فوت جور ومرتوا نسكيت لاولتها نيرا سكيت كا عاتيومني منامن إلا لا بخيت نيرا بزح سب لافوت جيروا تعويتا تشليما سو هزو تدقف كيخا تسلم هزو تودق كاون تودق ذا سب زيا هزو حق زموايا تشليما سو سلينا خا خمزي لعامتا ناي مجمرين بينا مجرشا خوني لعامتا كتشلم يا وددر كل جزاليو سا تمريت اخ تشلم تسفى نقبر عبزح سرحاتو نسرح جقنا قواليا مالتي أنا خوزي لقرا من قندك أنا استيو سلامتين نتحساسد وين نتحساسد تايك نركبنا أنا بتعميها قريماتن بتعم مالتي خمزي سي أي تصبي مالت استعيام مقراتا حدا ما حزخا ودعدخا تقراوي تخم أسئلة ليش نفت كمزي لهم حجاجة مجمرة كو ستوري ريايا لأتوتس لأسي مسألتني جوستي عركان سولينا مستحافة بدنب غيرقن بتعم قريم ما بأس من الله تيلون يجيو
መበኣስ ምናልባት ክህልዎን ይኽእል መቀያየም ማለት እዩ ግን ወላ ተቀያየም ካሲ በቃ ማለት ክትደሰት ኣይትኽእል እየ ውድቀቱ ሓደ ወዲ ዓድኻ ሓውካ ማለት እዩ ታይኻ ክብል ደለ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ኣነ እኳ በቃ ደቂ ኣንስትዮ ክንሰፖርት ዝገብራን ይብላ ብውሽጠና መፅኽን ብእውነት ከምዝልና ተናገርኩና መጀመርያ ብጣዕሚ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ላይስ ፍሉይ ክብሪ ኣለኒ ንኣኻትክን ብስር ጓል ኣንስተይቲ ብጣዕሚ እየ ልፈቲ ኩሎም ተሸሊሞም ህዚ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይልና ኣነ ኩሎም ተሸሊሞም ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ማለት እዩ ተጋሩ ኣሕዋትና ተሸሊሞም ገለ ክሪዖምና ይድዮም ብጣዕሚ ልደሰተኒ ናይ መን መሲልኩም ናይ መርሃዊት ቡን ሳሲ ቡና ሸጠት ቆልዓ ሒዛ ቆልዓ ሓዚላ ውለታ ተሓዛዝላ ኣወላት ምዕራጋ ኮይና ተልኸደት ብጣዕሚ ደስ ይላትኒ ማለት እዩ ናይ ኣዶታት መርኣያ ብጣዕሚ ጠንካራ ለኣናሲ ለደቂ ኣንስትዮ እሳ ማለት እዩ መርኣያ እያ ኮይናትና ንምንታይ ኣንሕና ደቂ ኣንስትዮ ወላ ቆልዓ ሓዚልና ወላ ቆልዓ ጠኒስናሲ ብዙሕ ነገር ክንሰርሕ ከም ንኽእል ርኣያትና ኣላ መርሃዊት ሓፍትና ማለት ኢና ብጣዕሚ ጠንካራ ስለልተሸልመት ወላ ይውሓድ ግን ኣብቲ መድረኽ ዝተወፅያ ክብሪ ምግናያ እቲ ከምኡ ሽልማት ምርከባ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ማለት እዩ ታዩ በቃ እንደወሲ ጓል ኣንስተይቲ ከመኻስ ጅግፍ እኒኤካ ጓል ኣንስተይቲ ትወድቕ ከላ ትሓዝን እኒኤካ ክትተሓባበር እኒኤካ ትሓጋግዝ እኒኤካ ኣብ ውድቀት ናይ ሓንቲ ሓፍትኻሲ ክትድሰት የብልኻይ ኣነ እዛ ስኬት ትበሃል ቆልዓ ብጣዕሚ ፀሊአ እያ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፀሊአ እያ ታዩ ሕስድና ሓደ ናይ ለይተምሃረ ሰብ እዩ ሓቂ ዘረባ በቃ ናይ ለይተምሃረ ሓደ ደደብ ሰብ እዩ እዛ ሰብ እዚኻ ዝተምሃረት እያ ልናቕሐት እያ ትመስል ወላት ብኣሳሽሕ ማለት ወላት ብኣሳሽሕ ክትሕጭጭ ወይ ከዓ ክትድሰት የብላይ ኣንሕና ሓበሻ እኮ እዚ እዩ ፀገምና ሓደ ሰብ ትፅቢ ንፀንሕ እሞ ኣብ ውድቀቱ በተለይ ብጣዕሚ ኢና ንሕጭጩ ኣብ ውድቀቱ በተለይ ብጣዕሚ ኢና ነደሰት እሰይ ንብሎ ማለት እዩ እሱሲ በቃ ከምዚ ክበሽቕ ኢና ንገብሮ እዚ ጌጋ እዩ ካብ ጌጋ እዩ በተለይ ከማኻ ጓል ኣንስተይቲ ሕዚ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሰሪሓ ኣብ ላዕለ ደረጃ በፂሓ ፅቡቕ ደረጃ በፂሓ ክትሪኣ ተለኻ ትሕጎስ በቃ ተስፋ ትገብር ማለት ከምዚኣ ክኾን እኒ ቅዱስ ቅነ ትቐንዕ እዚኣ ብጣዕሚ ጎበዝ ደስ ክትብለካ ጉቢ ዘለዋ ክትበርታዕ ኣለዋ ትብላ ወይ ከዓ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ልድሕሪት ተመሊሳ ለይምስል መሲላ ማድያት ኮይና ሂወታ ተጎሳቂሉ እንድሕር ሪኢኻ ትፈርሕ ንባዕልኻስ ብጣዕሚ ካ ትፈርሕ ትሕዝነካ ትፈርሕ ለስኻ ማለት እዩ እንታይ ሰብ ስለልኾንካስ ውድቀት ኣብ ሂወትካ ክጋጥመካ ስለልኽእል ክትድሰት ኣይትኽእል ትፈርሕ ኢኻ እታ ጅግና ትኾነት ግን እግሪ ናታ እስክታ እያ ትሰርሕ ከመይ እያ ትኾን ውዕላኣ ከመይ እያ ትገብር ታይ ክትሰርሕ ታይ ክትመሃር እታ ሰብሳስ እዚ ደረጃ እዚ በፂሓቶ ንያስ ታይ ምስ ሰራሕት እያ ኢልካ ናታ እግሪ ከዓ ናታ ዕውት እግሪ ከዓ ትሕዝ ደስ ይብለካ ማለት እዩ ላ ከዓ ኣድናቂታ ትኾን ደጋፊኣ ትኾን ኣጅ ኺልካ ሳፖርት ትገብራኒ እየ ካብ ጓል ኣንስተይቲ ብሓቂ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ንሕና ክንደጋገፍ ክንተሓጋገዝ ተለና እዩ መልክዕና እንድሕር ተደጋጊፍና ከዓ ኢና ብዙሕ ነገር ክንሰርሕ ንኽእል ብሓቂ ኣነ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ፍሉይ ክብሪ ኣለኒ ዋኻትክን ንምንታይ ኩሉ ኮይንክን ትኽእሉ ኢኽን ኣብ ስደት ሰሪሕኽን ኣብ ዓድኽን ይኹን ብዙሕ ነገር ጌርክን ትወልድ ትጠንስ ኣዶ ኮይና ትኽእሎ ጓል ማለት ኩሉ ኮይና እያ ትኽእሎ ብጣዕሚ ጓል ፍታዊት እያ ባዕሊ ጓል ምዃነ ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተይ ፎቲ እያ ማለት ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ኢኹም ጀጋኑ ክብራት ኢኹም ከዓ ላይለ ብዙሓት ሳፖርት ዝገብሩ ኣለዉ እዮም ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ጥራሕ ይኾንክኒ ብዙሓት ኣወዳት ዘለዉ ግን እንታይ ጓል ትሕስድ ኣይበሃል ሞ ኣነ ብጓላት ሳፖርት ስለልገብራን ካሲ እንታይ ጓል ትሕስድ እያ ይብል ንርኢና ልተሓሳስዳ ግን ንርኢና ብዙሓት ማለት ኢና ባዕልና ክንደጋገፍ ይብል ኣለና ባዕልና ሳፖርት ክንገባበር ይብል ኣለና ኣብ ስደት ህዚ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ፀገም በፂሕዋ ኩላትና ኣብ ጎና ክንኮን ይግበአና ኣብ ጎኒ ተሓፍትና ክንኮን ይግበአና ክንሕጭጭ ክንስሕቕ ኣይብልናይ ንምንታይ ድሕና ደቂ ኣንስትዮ ስለዝኾና ፅባሕ ንጎ ከምኣ ክትገጥመና እያ ኣና ማለት እዩ ኣሕዋተይ ኣብ ጎኒ ሓፍትኻ ምዃን ዋይ ታይ መስለክን ሓቢርና ምስራሕ ንልመድ ሳፖርት ምግባር ባዕልና ሳፖርት ምግባር ንልመድ ንፈቐር ደቂ ኣንስትዮ ወይ እንድሕር ተፈቒርና ማለት እዩ ሓቢርና ብዙሕ ነገር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ሳፖርት ንገባበር ሓንቲ ትሰርሕ ሓፍትና ሓንቲ ትንቀሳቐስ ሓፍትና
ክትዓቢ ትደሊ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስራሕ ትሰርሕ እንድሕር ኮይና ኣጆኺ ጎብዚ በርትዕ ንብላ እንድሕር ሞራል ሂብካያ ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ ብዙሕ ነገር ክትሰርሕ ትኽእል እያ ጓል ከዓ ድኽም ልበልና ኢና ደቂ ኣንስትዮ ብንእሽቶን ይኸፍአና ብንእሽቶን ነገር ከዓ ንበረታታዕ ስለዝኾንና ሰንሳትና ዳውን ይንገባበር በፍፅም ዳውን ክንገባበር ኣይብልናይ ዳውን ክንገባበር የብልናይ ጓል ኣነ ዳውን ክገብር ኣይኽእል እየ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እሞ ከዓ ውድቀታ እሞ ከዓ ዝኾነ ዝኸፍአ ነገር ሶልያና ትድኤፍኩም ብጣዕሚ ጎበዝ ቆልዓ እያ ምንም ልጎድላ ኣይኮነይ እዚ ሽልማት ናይ ቲክታክ ላይ ተሸለምኩ ኢላለ እንትን የበለቲ ቪድዮ ሰሪሓ ለህዝብ ኣመስጊና ብጣዕሚ ጎበዝ እያ እንደወት ሞራላ ማለት እዩ ምንም ወላ ሓንቲ ሕዚ ኣይተሸለመት ኢላ ዓመት ክትሸለም ትኽእል እያ እዚ ከምዚ ምሕጫጭ ገለ ግን ኣነ ንድዕታ ስኬት ትበሃል ሲብለኩን ኣለኹ በስማ ሰብ ኮይና ክትስምዐንስ ኣይከኣለት ፀሊአ እያ ለምንታይ ሓፍታ ትሕጭጭ ቆልዓ ዓዳ መዓርኣ መበኣስ ወላ ይሃለውን ወላ መበኣስ ይሃለውን ወላ ሽሕ መበኣስ ወላ በዲላታ ትኩን ከይትወዳደርኒ ኢለክ ኢልካ ዝዘረባኒ ኩሉ ሰብ እምቢወይ እቲ ዝፀሓፈቱ ከይትወዳደርንስ ኢለክ ነብስኻ እንድሕር ተብልፅ ኩሉ ግዜ ነብስኻ በቃ ኣነስ መን ከማይ ከይትወዳደራኒ ገለ ልብለክ እንተኮይና ኣብ ርእሰይ ፅልኢት ክትሕድራ ክትቃወመኒ ግዴታ እዩ ለምንታይ እስኻትክን ከባይ ትሕተይ ትብለ ኣነ ከባኻትክን ልዕለ ይብለይ ኩላትና ማዕሪና ሶ ትዕቢት ከልየውሊ ነተሓላለ ብጣዕሚ እየ ልፎትየኩም ኩልኩም ትከታተሉን ናይ ዩቲዩብ ቻናለይ ሳብስክራይብ ናገርኩም ከዓ ቤተሰብ ይኩኑ ብቀፃሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ኣብዚያ ወዲና ኣለና ብጣዕሚ እየ ልፎትየኩም